U ovom videu predstavljam voćarski nož, u pitanju je Falket 850. Ovo nije nož za kalemljenje, već je u pitanju, da kažem, pomoćni nož za radove u voćnjaku. Ja sam Nikola Vejn, ovo je Poljoinfo YouTube kanal, pozivam vas da se pretplatite i ostavite neki komentar. Ovaj model noža spada u grupu kresača, ovdje ih nazivaju još kosir ili kosor. Na zapadu nose naziv Bill Hook ili Hawk Bill, bar na engleskom govornom području. U osnovi su popularni veći modeli za krčenje terena, ali se pokazala potreba i za manjim nožem koji bi se koristio pri radu na voćnjaku da se sačuva nož za kalemljenje. Ovo bi ukratko bilo o ovom tipu noževa. Firma Falket ima još dva modela iz ove grupe voćarskih noževa. Prvi je model Falket 850P koji se od ovog modela razlikuje po tome što ima drvenu držku, inače su isti. Drugi model iste grupe jeste Falket 810 koji ima manje zakrivljeno sečivo noža. Nego da se vratimo na model 850 koji dolazi upakovan u providnu plastičnu kutiju. Pakovanje se lako otvara i, što mi se svidjelo, može se kasnije opet koristiti. Na deklaraciji su prikazani i ostali modeli noževa firme Falket koji su namijenjeni za voćare. Ovaj model noža kad se otvori ima dužinu od 17 cm, sklopljen je dužine 10 cm, a težina je 44 grama. Sečivo noža je kaljeno, ali nema detaljnih informacija kako je to kaljenje odrađeno. Na sečivu se nalazi ispisan naziv firme i prikazan je logo. Držka je plastična i blago hrapava po površini, što omogućava da se bolje drži pri radu. Plastična je, kao što sam rekao, i crvene je boje, tako da se lako može naći ako ispadne nož ili se negdje ostavi pa posle nemamo pojma gdje je. Na kraju držke se nalazi otvor za provlačenje nekog kanapa ili vezice, pa to može da posluži kao privezak, što je zgodan detalj. Samo sečivo je dobro zakrivljeno i moram reći sasvim solidno naoštreno. Bar ovako deluje kad se prvi put otpakuje. Sam nož se dobro otvara i zatvara, nije ni prelako, a ni preteško, što se inače zna desiti kod nekih modela džepnih noževa. Kao što sam spomenuo, kutija se može koristiti više puta, znači nakon završenog posla ili završene sezone nož se opere i dezinfikuje, pa se može u kutiji ostaviti dok ponovo ne zatreba. To je bar opcija za one koji su pedantni, jer ovo svakako nije džepni nožić koji će se svakodnevno koristiti. Naravno, osim prostog prikaza ovoga modela, kako izgleda i kako mu izgleda pakovanje, odlučio sam da ga testiram na nekim granama, da vidim kako seče. Ovaj put to nisu voćke, nego sam otišao u neki vrbak uz Dunav. Samo sečivo noža se razlikuje od onog uobičajenih noževa, pa zahtjeva malo drugačiji pristup nego što smo navikli. Uglavnom, nakon odrezanih 10 grana se stiče osjećaj šta i kako treba da se radi. Kresač je naziv koji sam objašnjava koja je namjena ovog noža. On se koristi da bi se sačuvala oštrica na noževima za kalemljenje. I iz tog razloga se još naziva i voćarski nož, da bi se jasno odmakao od kalemarskih noževa. Znači, treba malo vežbe, ali to brzo ide. U osnovi sasvim lepo može da posluži za uklanjanje grana vodopija, ali se sa njim mogu seći i plemke koje se pripremaju za kalemljenje.
Ja sam sad njega testirao na granama različite debljine, da se vidi otprilike kako radi posao. Ovo je prvi put da koristim ovakav model noža, pa je možda malo i nespretno, ali moram priznati da je nož dobro naoštren. A sad pri kraju ovog videa da prikažem da je u ovom vrebaku bilo i ozbiljnijih igrača, bar kad je u pitanju presecanje grana. Dabrovi su odradili solidan posao. Ovo je bilo predstavljanje noža Falket 850 i sad polako privodim kraju ovaj snimak. Sve vas pozdravljam do sljedećeg videa.